Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, दोस्तों, स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं आज आपके सामने आयतुल कुर्सी लेकर आ रहा हूँ। आज हम आयतुल कुर्सी तजवीद रूल के साथ आपको सिखाएंगे। उर्दू तर्जमा और इंग्लिश तर्जमा भी साथ होगा। दोस्तों, ये वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग आयतुल कुर्सी पढ़ना नहीं जानते तजवीद रूल के साथ, उसका उर्दू तर्जमा नहीं जानते, इंग्लिश तर्जमा नहीं जानते, तो वो आपकी कोशिश से वो भी पढ़ना सीख जाएंगे और ये सदका जारिया है। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल अल फुरकानुल हकीम एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजमी शेयर कीजिएगा। चलें, आइए सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अगर आप यहाँ पर रुकेंगे तो हु पढ़ेंगे, अगर नहीं रुकेंगे हुवल हय्युल क़य्यूम भी पढ़ सकते हैं। यहाँ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे तफखीम के साथ, क्योंकि उससे पहले ज़बर आ रही है, तो अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। यहाँ ता करेंगे क्योंकि हमजा साकिना है। हम इस अली को हमजा इसलिए कह रहे हैं कि उसके ऊपर जज़म आ गई है, तो उसको हम ट्विच करेंगे, जर्क से पढ़ेंगे। तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, इस तरह हम इसको अदा करेंगे। आइए आगे देखते हैं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। यहाँ थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, ये उल्टा पेश है। लहू ऐसे पढ़ेंगे, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा कहते हैं अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए। 3 हरूफ मद्दा होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा कहते हैं जिसके पहले ज़बर आ जाए। वाव मद्दा कहते हैं वाव से पहले पेश हो, ठीक है, उसको वाव मद्दा कहते हैं और वाव साकिना हो। और या मद्दा होती है उससे पहले ज़ेर हो और या साकिना हो, तो वो या मद्दा है। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं, सीखते हैं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। यहाँ रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर छोटा सा तो आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। मा ज़ल्लज़ी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह। यहाँ देखें, यहाँ इक्फा करेंगे, मा ऐसे पढ़ेंगे। ज़ल्लज़ी, ये देखें या साकिना उससे पहले ज़ेर है, तो इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, ये या मद्दा है। यशफ़अु इंदहु, यहाँ इक्फा करेंगे और यहाँ इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे क्योंकि शॉर्ट मद है, छोटी मद, इसलिए थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे। इल्ला बिइज़्निह निह। अच्छा, यहाँ पर एंड पर आप देखेंगे छोटा सा तो है, और जब हम वक्फ करेंगे, रुकेंगे यहाँ पर, तो ये जो हा खड़ी जेर ही है ये ख़त्म कर दी जाएगी, ये खड़ी जेर, तो खाली ये हा साकिना रह जाएगा। तो हम पढ़ेंगे इल्ला बिइज़्निह निह,
اوکے. یعلم ما بین ایدیہم. یعلم ما بین ایدیہم. بینا، یہ جو بینا ہے یہ حروف لین ہے یا لین، تو اس کو سوفٹلی ادا کریں گے. ایدیہم یہ یا مدہ ہے. اچھا جی، وہ نیکسٹ ہے وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے. شاء مد متصل ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں یعودہ تھوڑا کھینچیں گے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس طرح ہم اس کو ادا کریں گے. چلیں آئیے دوستو ہم اردو ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ خود ہمیشہ سے ہے اور ہر چیز کو زندگی عطا کرنے والا ہے. وہ خود ہمیشہ سے قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اس پر کبھی غفلت طاری نہیں ہوتی. جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اسی کا ہے. کون ایسا ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس فارش کر سکے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ گزر چکا ہے اس کو بھی اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی. اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کو انسان اپنی سمجھ کے دائرے میں نہیں لا سکتا، لیکن سوائے جو کچھ اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی قوت اتنی وسیع ہے کہ تمام آسمان اور زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی نگرانی اور حفاظت میں اللہ کے لیے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. وہ تو بہت ہی بلند اور عظمت والا ہے. آئیے انگلش ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ، there is no God but He. Allah Hay, the ever-living. Al-Qayyum, the self-subsisting, eternal. No slumber can seize him, nor sleep. His are all things in the heavens and on earth. Who is there that can intercede in his presence except as he permitteth? He knoweth what appeareth to his creatures, as before or after or behind them, nor shall they compass out of his knowledge except as he willeth. His kursi doth extend over the heaven and the earth, feeleth no fatigue in guarding and preserving them. He is Alai, the Most High, Al-Azim, the Supreme in glory. دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو پلیز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے. شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.